গোলাপী তমে কোঠি গোলাপী গোলাপী কোঠি তমে গোলাপী তমে ମୋ ପାଖେ କାମ କଣ? কাম কଣ ବର୍ଷେ ହବ ପିଏ ହବ ବୋଲି ଟଙ୍କା ନେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ଆଜି ଯିବି କାଲି ଯିବି କହୁଛ ବୁଢା ବାବୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ ଗୋଲାପୀ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁ ନାହିଁ ଯାଅ ପଳେଇ ଆସିବ। ନା ନା ତମେ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସି ଦେଖା କର। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପରେ ଯାଇପାରିବିନି। ଓହୋ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆସ୍ତେ କଥା ହବ କଥା ହଉଛି କାଇଁ ତମେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ଇଏ କଣ ଗୋଲାପୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ପଚାରି ଦେବି ଯାଉଛି ଟିକେ ପଚାରି ଦେବି ଆଉ ବୋଇଲୋ ଇଏ କଣ ପୁଅ ଜାଗାରେ ଝିଅ ନରୀ ଜାଗାରେ ଗୋଲାପୀ ବାବାଜୀ ବାଟୁଲୁ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଗୋଲାପୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ଆବେ ଗୋଲାପୀ ୟାରେ ଗଲା ହେଡି ଯାଇ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ନରୀ ଗୋଲାପୀ ଗୋଲା କୁଆଡେ ଯାଇ ତମେ ମତେ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ମୋର ତ ଝିଅ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଶେଷ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାପରେ ତମ ପରି ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆବେ ନରୀ ତୋଲା ପୋଲିସକୁ 420 କଣ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଦେଖ ସେ ମତେ ଭିଡୁଛି। ଖାମୋଶ ଛାड़ ତାକୁ ଆବେ ଛାड़ ଦେଖିବୁ ସାला तेरा खून पीऊ जाऊं। जा तो बहु कहू पाना पत्र जणा तेरा सब दे देखो तो माधुरी ए से जियो ना कोंटे हां तो जियो ए फेरा मो 40,000 टंका बुझिला भाई माने मते कहला मु मंत्री को धर्म जियो चाकरी करे देबो कोई 40,000 टंका नै जे आ देखा दर्शन नै जते में फोन करे सुइच ऑफ ए जय की मते कहला जय जय ना ना आना जय नो आना गोलापी नहीं नहीं आना सुकांदी हां भाई आना सुकांदी मते कहला भाई तू एटी ग्रुप रो मेंबर आम कंपनी सुविधा तुमको कोठे मिलियन 3 वर्ष रो डबल 80,000 टका नै जे ना फेरो देखिला जे कंपनी फेरारो ए फेरा 80,000 टका ना ना केबानी हमर पुनी कोडी होयो तमे एडे सांगातिक झियो बड़ा एडी गिटे हेची तोर कोन पार मो भगवान सांगातिक न चलिबो केमिति? अरे फेरा फेरा हो पैसा देखो तो भाई माने से टंका बे मो पाखे नै अकिया हो पैसा से टंका सब या पाखे अछि ए होची बसनी ये दाख नै जान ये तमर स्वामी हां हां गोलापी को कहलानी नरी की टका गंधरू टका देछि ना ए बंचिले बो पारो ना बाबा जी का तुम लो एठो खसी दिवार अछि अरे पुआ पैसा दिए